Kalu ni herabe, alla radio kilingo me nyogonte, ratanga. Isa fole ko negele se negetege. Eyo, nterolu. Nego ki nyogonte bi. Sini isi tagabe mo doti menga sieti fuf. Sakuni ba fe, khadum biro la seta berato. Mimi mundi, isi dan fatantio lu jane le node. Bawo, dan fatantio la janya, wo miake hisi ba be santode. Ni ba fe ka to nyanyi ni mogo la kuoto fiki to benne kende agu lolu nya menu ka lo isi la jule no akuoto kende ratanga tero menu be jan ani anya fe alon awa woto Donc, ibe dije yo fonkan ke ku lesile mun ketaje nga xibaro soto ko moko kende ba dolu ani groupe pharmaceutique nilu lebe baraxa ñoxonna silang pour xa basikuru ngonin la dum fi xa moko soto men si dema no xonoto mulay sangare xa mulay la sanji siyama anya tele dron se wo ke santro la no fi xala kaytol ma fele pour nga long na xa golen sa famu bari o miya bo pour xala dum fonka preuve kendol soto e xalon fonga foye mba fe xa girindi mulay le nindi musol ila mira ya to nsatu fa xa medonde fonga to nyalo nga kuoto na me ngi sigi nya fam bari birin sani fero men seta fo ri hakili tule kende ani moko kende balu mel bato ngini ngoni mse masilan kende bari men banno woye mulay la sakko sani mbota kela sigon wo sala sobile ni mulay be réseau trafic anil xono ifi keno nyaaku ten doma asa be famu imi yala kaytol la soto ani centre la bara lalo ini mel soxmo no tenten C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Hi yeah, hi yeah. Ah, tumina la fay do khayla ilan. yam fam ntunga sungutundingo dole la soto urgence la ntunga miri yang kase tariya nyon ten sikile Oti basiti men gani i khantara jang. He, bari khanan tesege. Nga betu je pour khibaro ni na me tumbe kortolen kham min fonye idala. abanta mbe ntanin tulli kuratale sila sanyin age ya tale nafuto satale O benta. Kudole keta? ay yam fam ngando ne fana hari tribunalol akete nyame sungutundingo na ko xam masumaya dondi Ah, sungutu ndigalu ni te luoma. Tero dolu bembulu menu salu de ma xallo bagatul sambat. Tariala anyimala. ila mira ya to nyamma kelale dondi pour sungutundingo Barilo. Me tele silen kabrile sungutu ndilu xallon. E nga ñokon famule kende. Bari nin kudu fanambe kelin iman kortoni sigi ñokon na. bari ay iganna wofo mbe kortolin ko mume bari geroni mbe nyin tulli habi mallala ko geroni kuratale sila Nga fam. Bari meson ite doron xanyin na tambi. Nsa ke ñokon na. Nadia tiye, ale madame lazimi nka daye natia ye. nkole mba fexi ngini xa
mba fe ka santro bara lalu ngini xam pour émission kilim bemento ben xam iyo ken a sen de mano wo wakato la xanna baro nafa mayita wakati min na kunya matinya kan ani kuma kurungulu kabiri emil asila konye alan keto beta kan nyaadi je santro kono la inyana tale kumanya na kumo fala kutan ani khila émission bula kumo ni na kola afota nyami isi khibarul besuto na wakato sita ten ngani kara kurungulu siama sote le comité membe sangola kola ani asanti fanamba fe nyawonya fo xam khosoto min khake ame jeno ise yan famma kende abotan dalale ntun ta fe qadiminya man diminna bari awa na wato ni nyamo xam fonyo minna khake fana nyinen kare wakato ti kunya jelu nga fiye khafatan la borin lan la godo la kola iben la tardé xang ntumbe ngan khali man diminay ma ani khani la wakato perdi khantandan iganna wo fo nten na wakato perdi khande ndabe se wali ne khatu idafe barjani wakati don ding sibulate wakato min sene jangar tulma felicitale wote basiti wo se ke nga kumolu ta pour na émission kono la docteur nyano be me wulu bungola awa isen kono jani kurata awa pendai se kuma konin se Allô Rachel hakki Twitter ye khana bibliothèque la ni tara ku kende balemu awa ni segi isa sa kuma kuma dindingol bedi ala tantu ibe megen kha alu ben tamaku docteur Moulay kha autorisé kha ngini khalo don dinke bara lalu ye na émission ku ombe men to ben kan centrol awa wo se diagne ini sege afonye nin basolu nata ise tambe sila jumanna ise tambile no folo na pharmacie don men betalalo na service don la ban se jagi no jan kende wole mo docteur Moulay ta tele mo fandi pharmacie kuntigot wo kewo wo be pharmacie bala men be centrel asi samba no kuntigo ya ini sege kha kubeteke haketu muse isa kuma mbe émission do to ben kan centro kola do ga fonye ki tele be baro la pharmacie la iyo ngini khali kilim isa lo nyaadi ko basoni te basi kurunti pharmacie la docteur Moulay le kan autorisé pour nyala ko kuma de la baro mule ka basol to muta ki mara ki tala ki gaga meno ba dira ministère le ba mfele la na benta yo
namiro to ngi deransel ay mume docteur mulay kha fo nga ko non jang ha ko korsa ntumbi ngi ni xam pour nga ni xalo do sotile na émission kono la centro takanya ko le mba ferata atum fota ngile ko docteur mulay be ngi ni xam urgence la ko wala namiro to abeja bari awa meta kaka bari firi to fonyole ni ma ke ko be boy xana ni sige nyimbe fo nga barale sinya fula ñoxon nimba fi xa bumba ñi mara nga meso iyo ke be se wali la ko wala Julien ninten tumba fera bungota del fulo doron nin takata université la ani nga jam fara tangala bari akorta ta sani abe dundi trafiko ninto fata wu fula do sila miele no ya kana sila na mirota bebe benale be khatara Rachel fulo se ñokon jeno na ibela li mohomi je isi tantu ila bara nyimala bonis khono e hagodo menda bulu womara jino akuo banta tulli ba ila kole ka ke ngamo kurngo nyilon nse promotion okiye iseke mo ko folotin dafe ni sege kendo muse saki yemo kende batte ani misi jokki bari ntese mo la baro drone ma fele na tambi tamma nin sa damuta ise korsa la ko jokki ha balina ko tinyala nyaawo nya ira fambu memunna kajubele korsa matugu kabi mimu bebi ma alla kundin kurundingulu ngamen fo wolemu ntumbi bibliothèque lale nga ke kurungo doje koto ngaji ani amade kumata sanyi ndum afonye tole na ta soko murola mo ahije malo se munkeno mbisilandine tenkunde fusileti sotola namije bari wo fuyi nae ay faata police la itelu dalitali iyo bari ata daro me taxano ku sobelem ananya ma dandanale ramatu xato nyale fo ntente dindintin se taxaleno police la naxo korsa tun se taxa junior nyala asa taxa tara sanyi bare janni abe taxala nyamule ka kunyani nomo begoje ngalo nen hakilo la ngalo nen samane ne nyami wahato te mbulu semen perdino ngalon nen sama sila nyamen dimmoso babulu penda sala ko topoto ani aname bala no fusilaye haliat na asanti lonne ini asiko maleno awa iyo nsidanda fonga foli emade jino ba fasira produit lugag asikino abinya gato iyo lenna nyamma ko lonnale awa mallala nyin senin kuwo to jokkino mbe silandi ne ka taxalon konte mulayku awa nsa to jokki hakketu nyammi bulala le sila awa ntumusu ibe nyaadi comme radio nyame le chevalier jabu e radio futu sa nyingi la fo menna asekeno bara kande ma ngam fan soto ngabalu nindi musolu ke kende bada fe ni balen de musulu sambale kenyi ya ke kurungo ni messe pas kurungo lu gaga ibe wo fo la munna rawo me minto Tulli foloto atuni emadelemu ntuntire kumo me kambari
itundi sonkola le gamuno imadi ka gudu ta khadi ke men bantama inena hakeni jele iyo bibliothèque la ning emade ke wodu me khafaha ayi ntenene maje awa ngi tantu ila jusu bala ku gola ya lego lemu wo mu ku nyuma let bari na ta xumo la koy ja na sain ta xumo foy naye agent pour toi agent dari alu nga tax bibliothèque wala Penda ini taxana itedu tumbe minto alumbula ngatambi ndi musulemu ngalo ne kabe ja alumbula ngatambi Penda tanante purumu naibe ke ya linten ila talele ko tanante asekelo dimina lemu alunna se taxa sayi nin kurata ñini xari fula doron ben bulu pour ite altun xasa wantelon ne nene manke ñinje awa ok sergent ali sambaya ngajele bari majani emade be xumaka amambo bibliothèque xono ko atuta waxato be la bibliothèque la ilata wola le malonde men hakkilo tuno mbar ñogola taxanin sagi kola ini sege awa emade ikhimira kende fennati kumba lieutenant nga be fole yen jino la kuoto nga jele trafic wala garlo xono wodron xalon ko kuma kunto nga se ku kuru nga natile mo xoyen baaw mo xodol latale kende ki xalu jele ñu xonna Jino renforcer la nga kero mo kuntangulu gaga bari ngang khali nene mamba si kuntangulu gaga ngalu matara alu xanna ko mo fo jujuye ni wonte be ndingolu talambulula ngang khali emade tanante yakanna silabi bendale ani na émission na la xono mbedindi ndox mandingul la ko fola menu be comme minute kiri ñitara pour mun na émission membe emil ko fo mankura mba xannede ibe baraxanten xa kumolu wo bula ko kotamal xono wo be bawo mulay be ku do xono bari wote mume ku gole yali ngolemu medu no kumolu la menu man sedo soto ka centro wala hôpitalo ni mokol bula ñokonna wo sera jola ko matinya ani kumo menu bebe jata ken ya silo mo me ñini xa wala ntel la baro manke xam lanke toro la baro ke bari xa wol to fo ani menu bala khatu temoto wolemu journaliste ya ani bawo ikafu ñoxobe kero ñinto nse émission ñin kede satra ma moxi dema ay wo mekeno na émission lemu meta ko baralele pour ko ani radio ninto émission sifa mun talet ntele xala sigi ni ga émission ni ken sa baro ni mbula ay magari tenku mais si foje na me job abarata le dossier ninto loxo kun siamato anyam wala kurala le ok ala sens la bangolen bari bengo nala ase kayti kende ma yitanna émission ñino la kuola mo ko menu be baso sankar centre ratangal mbe ñokon xanne ñam mi jelale atemela fonse émission takanya yitano akanying be ole kela alsakhuma aliyam famma murajo ratanga mo holeti inyima khasi imu magarleti ngalo ne hamenke dingoy karo mbalu punyali kende ngana baro leke nkele tale pour ala saya kuola mbekelo la wo kuwo ñoxonne fanana ndi muso Emily atu se ko nyima sotala dunia hono e nyima khasi jam ini sege alu soxuma muso ni ke
na bara ñoxol xi ñoxon tara jang nga xuma xajo men bem xamili melu be ratanga hôpitalo bara dingol ti jang anin doxo ashi enquêtero lu birinna xa fonje ba kurum site je analyse menketa basolu membe centre de santé ratanga la pharmacie la docteur Moulay xa autopsie kutem ma ngini nga tugum ngalu matara al tenku al hato nyafo iba fi hawa hato le soto bari mba kuoto jokilale fi khason surtout silan khibariyat la tambilalu belen bulu la jam la tala le ko comité be firnde kendo soto la le ha centre la du ania kuntigi balu be ani docteur Moulay fango ni ala sonta hakkilo se sigino urgence ti buluba ayi mbejan ila ko drone xam mba fele ha hakkilo le sigi dondi ila na khan sewale kende ni kadile bawu mbe akumo beto fo khan journaliste kilin filitale Boris équipe o membe sa felore wala ha fanye abila yilandi tungalo ne kibe basi trafic enquête dola aning amaje kabni 24 heures ila miroto abe munundi Emily Ashila kuwolu menu bentay ñoxon na siatale abe kole mo ho menu be mafia xono be silandine kende abe komi be kele han ñoxon na jino la bankola mo ko kurundi mo xolu be journaliste le filo fo xansila Jomu Desire Sankare Babati. Tonya. Nganya taxone Desire Sankare la wulu dula. Ko le korsa tumbe bulu wat min centre tumbe yele mo xono. Bari mom fusikeno ala kola. Mo kende ba xade ma fo aka yaay place o taabulu. Moulay. Tonya fonye. Ibe baro ke xane Sankare yemba. Ay. Mo kurum balem a ku kele Emily Ashila sayato. Isinyi mo xola noxo funo ñaadi finde klingtiku. Sakko ixante ñoxo nte isigi ñoxo moxo kurungo. Moxo kurungo. Mba fe xalo ne doro yimu jonti. Ndi musolu xi baba jele kasola. Meso yi hakkilo ka do muta membe tambila jele fana. Bari Boris ñing askano abe kandi aline doro Boris tumbe bara enquête do la mum risborti min xande ma kende na enquête la basi kurun ko la bari a fele sagita folola aketa commissioner la ko la ma xibaru si bono ada xono a fele Boris la turo lem ni a bentale atumbe karola procès ko la nga jele fana amam mekende tumbe mobilo la ani magare bo han lu do xono mun nay ma ko fonye wote jigoti xadu mo xola dunya xono ni nasilati awa Isa ko ma-ashanti. Ay! Afilita! Bari Magar. Magar.
yiro men ga din dimalu ke ase din kumalu fananu keleno mullaye abiyen hi tumbe tuli newla hero le doron kono ba bare nake alon ko dimbaya melo munyen keñi doron nade ani lu keñi de mo olu temo la pengo ase damuta lanna ya le foloma wo dun jago mo munti faniya ani nukunnu ko me ite dum maga fo bullo tele te fananna kibaru ya ni mendu jibu na dun se tinyalo keno imira le kende de inya muila bara la nyamende emade wo korsa wo ninu beki tulu ne ateta kilingola bari ami si la je ratanga tero menu be jan ani anya fe alqanna ngina o menyo ngombulu